आज के बिकाल बेलाय भाबছি तनुमुनुके आमी की टिफिन बानिए देव। तो आमार घरे सुजी रयेछे, हठात् मने पड़लो तादेर ताहले आमी ओदेर उपमा करे दिई। तो देखो एखाने आमी गाजर केटे निচ্ছি छोटो छोटो करे, तारपर आमी बाँधाकपि काटছি, बाँधाकपिटाও कुचकुच करे केटे निते होबे। तारपर आमी एर मध्य दिए देव किछु पेঁয়াজ, दुटो पेঁয়াজ दिलेই होबे। तारपर आमी दिए देव एर मध्य कयेकटा बरबटी, जेहेतु घरे बरबटी छिलो, और तारपर दिए देव लंका, स्वाद मतो तोमरा लंका देबे। तो आमार पुरो सब्जी काटा रेडी हो गेछे और निये निয়েছি किन्तु डिम और करी पाता। तो उनुनटा जालिए दिएছি, तार मध्य आमी तावाटा बसिए दिएছি। एबार आमी दुटो डिमेर भुजिया करे निচ্ছি। भुजियाटा किन्तु एकटू लाल लाल करे भेजे निते होबे। डिमेर भुजियाटा होते होते आमी तोमादेर बोलছি, आमार भिडियोटा यदि तोमादेर भालो लागे अवश्यई लाइक कमेंट शेयर करबे। तो चलो एबार आमी आबार तावार मध्य शुकनो लंका और सर्षे फोड़न दिए दिलाम। एटाके एकटू भालो करे भेजे निये तार मध्य आमी करी पाता दिए दिलाम। एबार किन्तु आमी एक एक करे सब सब्जिगुलो ओर मध्य ढेले दिচ্ছি। ढेले दिए एटा सुंदर करे एकटू लाल लाल करे भेजे नेब। तार मध्य एकटू लवण दिए देब, एकटू हलुदो दिए देब। तारपर सुजी रयेछे, सुजिर पैकेटटा आमी केटे निচ্ছি। पुरो सुजिटाई दिए देब कारण पुरोटाई लागबे। এই সুজিটাও কিন্তু একটুখানি ভাজা ভাজা করে নিতে হবে। আর এর মধ্যে জানো তো বাদামটা অবশ্যই দেবে, কারণ বাদাম দিলে ভীষণ টেস্ট হয়। এই যে বাদাম আমি কিছু ছাড়িয়ে নিলাম আর সেই বাদামগুলোই এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম। এবার কিন্তু পরিমাণ মতো জল দিতে হবে, জল দিয়ে একটুখানি ঢেকে দিতে হবে, তারপর কিন্তু নাড়িয়ে নিতে হবে। এবার ডিমের ভুজিয়াগুলো দিয়ে দেব, তারপর আমার কিন্তু খাবার পুরো রেডি। এবার স্যালাড হিসাবে আমি একটু বাঁধাকপি ওপরে ছড়িয়ে দিলাম। এবার আমি একটু টেস্ট করে দেখছি কেমন হয়েছে। খেতে তো খুবই টেস্ট হয়েছে। তো আজকের ভিডিও আমার এই পর্যন্তই। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, টাটা, বাই বাই।